May buntag na Grosunental, may buntag bais. Sa karon na ito ang 11 o'clock top of the hour news. Atod kanino sa pinakadakog pinakalapad nga radio network sa Libog Pilipinas, ang Manila Broadcasting Company ug ang Radyo na FM. The first in news, the best in music. Sa atong mga balita, si Presidente Benigno Aquino III mitanyag sa iyahang pagpasaylo kun pardon sa usa ka langyaw nga binilanggo ug mipaubos sa hukom sa upat ka mga priniriso sa mga Pinoy sumala sa mga opisyal sa palasyo kagahapon adlaw. Ang hepe ehekutibo mihatag kini sa conditional pardon with voluntary deportation ngadto kang William Robert Burton kinsa nakonbikto kini sa drug trafficking sumala ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte diya sa usa ka regular press briefing sa Malacañang. Si Burton nasentensyahan nga mag-antos nga sa silot nga life imprisonment sa Pasay Regional Trial Court or RTC Branch 116 gumikan sa paglapas sa Section 21 sa RA 6425 ang Dangerous Drugs Act of 1972. Ang Supreme Court or SC midason sa maong hukom sa lower court o gipabayad kini sa multa nga 20,000 ka pesos. Ang presidente mimando nga si Burton i-turn over kini sa kustodiya sa Bureau of Immigration alang sa tukma nga paghikay sa dayon ng paggawas dinhi sa National Penitentiary. Giuyunan usab ni Presidente Aquino ang conditional pardon ni Burton uban ang kondisyon nga siya voluntaryong musugot nga ibalik sa Rockford, Yorkshire, England ug dili na gayon mobalik pa sa Pilipinas. Diya sa usa ka press briefing, si Valte usab mipahibalo nga ang presidente mutugot or nagtugot usab nga kunhuran ang sentensya nila ni Arturo Aurelio Nartates, Eddie Paneza o Alvini Salasa subay sa rekomendasyon sa Board of Pardons and Parole. Ang commutation of sentence nagpasabot nga us-usan o ang gidugayon sa prison sentence sa usa ka binilanggo. Si Aure na kumbikto kini sa Surigao del Norte RTC gumikan sa paglapas sa illegal fishing with the use of explosives or PD 1058 o gisentensyahan kini og 20 ka tuig nga pagkabilanggo ngadto sa reclusion perpetua. Ang sentensya niya gipaubos kini sa definite prison term nga 25 ka tuig. Si Nartates usab na matud-an nga guilty sa RTC sa Candon City, Ilocos Sur tungod sa paglapas sa Section 11 sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gisentensyahan siya sa indeterminate prison term nga 12 ka tuig ug usa ka adlaw ngadto sa 20 ka tuig ug ipabayad kini sa multa nga 300,000 ka pesos. Gipaubos ang iyang sentensya ngadto sa indeterminate prison term nga 7 ngadto sa 12 ka tuig ug gipamulta gihapon kini sa 300,000 ka pesos. Si Paneza na kumbikto kini sa paglapas sa PD 532 highway robbery o diha sa Iloilo City RTC o giuyunan usab kini sa Supreme Court. Ipaubos ang iyang sentensya ngadto sa 25 ka tuig gikan sa silot nga reclusion perpetua ug ipabayad kini og 50,000 ka pesos. Si Salasa nga nasentensyahan usab og reclusion perpetua sa Tagum, Davao RTC tungod sa kalapasan nga robbery with homicide na kunhuran usab ang iyang silot ngadto sa definite prison term nga 20 city ka tuig. Mao kato ang detalye sa itong balita sa alas 11 atod kaniya sa pinakadakong pinakalapad nga radio network sa Libog Pilipinas ang Manila Broadcasting Company ug ang Radyo na FM. The first in news, the best in music. Alang sa MBC News Information kini higala Alduin Grabador. Dan salamat ug mayong buntag. Ito ang Radyo Natin FM na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon.